তাহলে গমকে আম্মা আডি গানেম কামি কাট তাবনা আদো নোয়া তালারে আমা জীবন রে নংকান উইহিরনা যদি জাহান ঘটন ko menak kan আর বাকা সেমলেট কামি রে যদি জাহান ঘটন ko সে অনুগম কামি তাবনা যদি উইহিরনা ঘটন ko menak kan do মিট বাজি দিম লে তাবনা আচ্ছা আদো মেনাক দো ঘটন মা মিটটাং মানমি জীবন রে তাহেন গিয়া তো মিটটাং যতক্ষণ মারাং ইন ঠেনিং মনেয়া মিট সময় উন্দো 3 খন 4 ইন রাকাব কানা সে আরি রাকাব নংকান অবস্থা রে डोर पेन को हरोगा बुतम पेन बानुक तिया आदो इnya मेताኝ कना जे ने पास में से बापा बुतम पेन किरियामा अच्छा ठीक गया आदो ना काय ओना दो संभवत टूर गिन पढ़ा चेदा से माने फोर रे दो बुतम पेन दो किरिኝ काव दिया टूर दा कथा कान गया आदो बुतम पेन लगी ते आदो परीक्षा आदो इले एयु पास गिन किरियाኝ में से है आदो माने पास गदिኝ आदो इnya दिकिनिया कांटा रे आदो माफ किया को दर्जी आदो अने बुतम पेन को जुताኝ कना कुठिन रस्किन बुझाव कदा आदो जिहिलो ओना को एमा냐 एखोनो उहिर मेना तिया ओना पेंट आगु लगी ते 1 टाका चिर अना कना पैसा लगा इयायो ओना एम काव दिया आदो ओना मिटांग 1 टाका ना नोट और ओना चिर अना आदो सेन कनी आदो उनसु दमे होयदा राकाव कदा इन हपन बा हर हानि जहाय मेता दिन छे नु गिदे तो बाय बांचा इन को मेता कना है नरेन हसदा है अते ए ओका सेन तो चला दबांग पेनी आगुते नितो चला मन धुन होय दाम से आम ये आदो दबांग पेनी आगुते है अना जे बुतम पेन दर कत चला कना तमे होय आदो नन रुड़ी कते इंजु तके या नरे नेल नाम ले दे हे उनी गिदे दर के दो मेता के होय दाम चला ती बाबा दा जाहिसु कने चिकते रुड़ा ना खाय आदो सेन तु सेन ना पेन को एमा दिया उठिन रिस्क आदो पेन को एम का दिया आदो एटा पेन तुट कते संगे ते लामटा कते न झरो गोट किदा आदो को दा कि होइछे भालो उनको लांदा है ताको आदो इन तो इनोसेंटली आदिन दा साड़ी चढ़ा नील पैंट उहर जा रंग हो आ नते झुझुदा दा पैंट तो हरो किदा आ दा आदो उन दो बई तो बतर हिजु कने चिकती रुड़ा दा प्राय 1.5 घंटा दा झुझुदा आदो कुठिन आदो बई बेता दो बई कुसु दा ये हो कदा चिकती चला आदो खान उनको को मेताኝ कना ए बच्चा चल रे भीतर जाओ आदो इन बांगिñ बोलन कना उनको नोंकान जानला रे दुड़ुब कानते रड इन साब आट कदा बार पे दा ती साब कते भीतर चल ना खाली इंदा ना आदो इंदा खाली राग दा आदो तोर बाबार नाम की रे जगेन जगेन अच्छा जगन्नेर छेले ठीक आछे आदो उन तो फोन हो बानु चेद हो बानु झुझुदा प्राय 1.5 घंटा गान हुई आछे चो दा के दा दिन दुड़ुब कान गया बांगिñ ये दा दोटा डिबे जुल कते का आगुटो दिया उन तो कारेंट फारेंट तो बांग थाकना एबार दा जापुद ये कते इन बाबा और इन तला दा किन हेजना इन बा हेरिकेन इयाते आदो जखने रड अल्प दा गया आदो हेज कते लिखरा भवतारण बाबू जिमनी लाई के उनी कुंडू कने भवतारण कुंडू दादी जोगेन बाबू से अरे আপনার বাচ্চাটা তো কেঁদে কেটে আমাদের যাচ্ছে না আমরা বারবার ওকে বলছি ভেতরে চলে ও যাবে না সে ধরে রেখেছে आदो जे इंबा कते दर कते कने झंपाय ना इंबा काटारे तो तुम्हें रा बड़ा आदो के आदो हेम क्रिया है जा का किन आगु कना आदो दा ये ना से आ नंकाय होय दाना हेरिकिन को इड़ी जो कना तो टॉर्च तो बनो आदो इनकिन कते जा का दो मिद घड़ी अंडे खने हेम अगुया ताड़ाम चुके ताड़ाम कते ओड़ा ले हेजना आदो ओड़ा ले हेजन खान दो आदो इयायो माने तोवा को तो ताहे कन गे आटुटी ललवा दिन ते न्यूज चुकनी आरु फके चेत को बाखो गेल दिया आदो खूब भागीते ये कते आदो दमे को आदो इयायो मिटांग जहां कारण ते जहां शिक्षित ताहे कान हते चेक करते गेंदा को लहट के तो ललदा रे ओना ते जोदिन दा तो बाय दुलई कना ओना कते ये कते फटे कनी जहां कुनो कते ये ना बस ठीक गया दोसार लो सेता जतो किछु हिड़िंग कते याता ना पेंट गिन पाजाय तिया तो नोआ इया जीवन आदि स्मरणीय घटना जेटा बुतम पेंट खातिरते एवं नोआते मिटांग गल्पन अलरेदा बांगलाते आले स्टेट बैंक रा ये दिकते बुताम पेंट आदि बुताम पेंट आबार की गल्प जखन अलाट को ओना बेस्ट गल्प में सिलेक्ट लेन तिया बांगलाते अलरेदा है आदि ᱧᱩᱛᱩᱢ ते दिन पाल्टाव लेदा आदि को एटा कार आत्मकाहिनी उसका आदि अरे তোর এত ভালো ভালো আছে अरे तो दारुण इया ओंडे को सिलेक्ट करती आले ओना स्टेट बैंक का मैगजीन उडुक है तो ओना बुताम पेन ओना कहानी और मिटन कहानी दो नौका ओना दो उन दो इन बोलते जतो किछु होई कना प्राइमरी घटना समय रे प्राइमरी पढ़ा समय इन मारंग दादा छोटी चिके किदा खड़गपुर एप्रेंटिस इंजीनियर था कना इनी ताला दादा और इनबा इदी किना कोलकाता इन दमे राग किदा इन चला तो बाको इदी गया बा आम हपन के चिके ताना तो बाको इदी कना
ᱟᱫᱚ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱟᱹᱨᱡᱤ ᱥᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱫ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱞᱟᱞᱜᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱞᱜᱚᱲ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱥ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱟᱭᱳ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱱᱟᱹᱠᱤᱡ ᱫᱚ ᱤᱫᱤ ᱦᱚᱭᱟᱭ ᱢᱟ ᱩᱱᱤ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱟᱫᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱸᱡᱚ ᱵᱮᱧ ᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱷᱤᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱞᱚᱢ ᱦᱚᱦᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱚᱡᱟᱛᱨᱟᱜ ᱟᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱫᱚᱧ ᱥᱮᱱ ᱮᱱᱟ ᱫᱟᱹᱲ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱᱛᱮᱧ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱᱤᱧ ᱮᱢᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱱᱟᱹᱠᱤᱡ ᱟᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟᱜ ᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱵᱟ ᱟᱵᱟᱨ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱡᱚᱫᱟᱹᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱨᱟᱜ ᱮᱫᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱧᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱟᱢ ᱫᱟᱫᱟ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱪᱮᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱷᱟᱹᱞ ᱥᱮᱫ ᱮᱢ ᱥᱮᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱢᱤᱞᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚᱧ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱤᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱷᱩᱵᱮ ᱤᱭᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱮ ᱵᱩᱛᱟᱹᱢ ᱯᱮᱱᱴ ᱵᱮᱯᱟᱨᱛᱮ ᱚᱱᱮ ᱡᱟᱱᱞᱟ ᱨᱤᱧ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱹᱫᱤᱧ ᱵᱟᱝᱢᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱩᱱᱰᱩ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱩᱫᱤᱧ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱢᱮᱭᱟᱭ ᱛᱚ ᱤᱧ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱚᱞᱚᱱᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱧᱟᱠᱚᱱᱚᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱦᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱟᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱥᱩ ᱢᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ এবার ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱭᱟᱹ রেদো ᱱᱚᱣᱟ দিল্লি চালাক খেল রেনাক কিন্তু দিল্লি তো আপনার চিকিতে সেনোয়া আদো যখন মিদনাপুর রে হকি খেলা না টুর্নামেন্ট হুয়ুগᱼᱟ মিদনাপুর রে আদো অন্ডেনাক স্টিক বানুক তালেয়া হকি স্টিক আদো তবু আলে খেল গিয়া আলে ভাগা রেবন চিকেনা টিফিন তো বন জম দাঁড়িয়ে দু চার টাকা কাতে টিফিন বক্স হুয়ুগᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱧ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚᱣᱟᱹᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱦᱚᱠᱤ ᱥᱴᱤᱠ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱛᱮᱢ ᱥᱟᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱴᱟᱜ ᱛᱮᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱸᱡ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱵᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱠᱤ ᱥᱴᱤᱠ রিপেয়ারিং করা ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ছুটির দিন জলুই বাবলা গের আর পল্লক ওনাতে স্টিকিং জুততে আদো গেম টিচারে ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ তোরা যদি ফার্স্ট ম্যাচটা জিতিস তবেই মানে নতুন স্টিক কিনে দেবো আদো অনকা ইয়ে কাতে লে দাঁড়িয়েনা তারপরে নাওয়া স্টিক কো এমাদ লেয়া এবং অনে যে মারে স্টিক পেয়া পনিয়া দো বাং নটি ভাগে স্টিক তাহে কানা আর ছটি নাওয়া মানে অনে সতা স্টিকিং তৈয়ার কেদা আদো এটা গিদ্রে করে সতা তে বা করে ইং যে সতা স্টিক তিন খেলতে হয় আদো ইনকে থেকে যখন দাঁড়িয়েনা দাঁড়িয়ে যখন ফাইনালে রাকাব না এবার দিল্লি লে সেন না ওনা ইঞা তাহে কানা সতা স্টিক টেঙ্গাতে দিল্লি লে সেটেল লেদা ওনা এটা ইঞা আদি মারাং স্মরণীয় ঘটনা তাহলে ওনা মিদটাং হুইন তিᱧᱟ এরপর ইᱧ না খাই ওনা দো ৭৭ সাল দিল্লিᱧ সেন কানা উন দো প্রতিনিধি লেকাতে আর মিদটাং স্মরণীয় ঘটনা দো অনে অনকা যে দিকুজিৎ নঙ্কাই রাগিয়াত কো তাহে অনে পেলে যখন হেজ এনা উন দো সুস্থ ᱧᱚᱜ কানা কিন্তু ইঞা টিকিট তে আকো কো সেন না ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱫᱤᱧᱟ ᱚᱛᱷᱚᱪᱚ ᱟᱞᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱞᱮ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱟᱱ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱪᱟᱢᱯᱤᱭᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱢᱤᱫ ᱥᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱴᱤᱢ ᱨᱮ ᱪᱟᱱᱥ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱮᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱚᱱᱟ 60 টাকা দাম ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ দামি ᱴᱤᱠᱤᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱧᱚᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱨ 15 টাকা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱞᱟᱥᱴ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱢ ᱚᱨᱡᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱮফᱮক্ট ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮফᱮক্ট ᱫᱚ ᱚᱱᱮ নন টট সাবজেক্ট ᱢᱮᱛᱟᱹᱧ ᱱᱚᱱ ᱴᱚᱴ সাবজেক্ট ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱱ ᱴᱚᱴ ᱢᱟᱱᱮ ᱴᱤচার ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱫᱚ নন টট ᱫᱚ ᱴᱚᱴ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ এবং ওনা নন টট সাবজেক্ট ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ চাকরিᱭᱤᱫᱟᱹᱧ ᱩᱯᱮᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩᱭ ᱢᱚন্ত্রী ᱠᱟᱱᱟ 1998 সাল রে ইᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ ইয়ে ᱨᱮᱱᱟᱜ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ᱨᱮᱱᱟᱜ সিলেবাস রিভিউ কমিটি অন ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সান্তালি ওনারে সুজিত ভৌমিক ধীরেন বাস্কে ᱤᱧ ᱱᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱢᱮম্ᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱮᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱛᱮ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱥᱩᱫᱷᱤᱨ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱟ নন ᱴᱚᱴ সাবজেক্ট ᱴᱚᱴ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱴᱤᱪᱟᱨᱮ ᱮᱢ ᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱱᱭᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮ ᱨᱟᱱᱤ ᱵᱟᱸᱫᱷᱟᱭ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱢᱚᱨᱚᱱᱤᱭᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱱ ᱴᱚᱴ ᱤᱧ ᱵᱤᱫᱟᱹᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱯᱚᱨᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱤᱧ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱸᱪᱤ ᱨᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱠᱞᱟᱥ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱯᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ এবং পিএইচডি রেজিস্ট্রেশন ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱩᱱᱨᱤᱧ ᱤᱭᱟᱹᱭᱫᱟ ᱤᱧ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱮᱛᱟᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱡᱮ ᱢᱟᱢᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱜᱨᱮᱡᱩᱭᱮᱴ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ হাইয়েস্ট ᱛᱮᱫ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱢᱮ সরকারি করার পরেম অফিসারᱚᱜᱼᱟ কিন্তু হাইয়েস্ট ডিগ্রি একটা দাম মেনাᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱮᱪᱤভᱢᱮন্ট ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱤᱧᱟ ᱡᱮ ᱢᱟস্টার ডিগ্রিᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ এবং পিএইচডিᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱢᱚᱨᱚᱱᱤᱭᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚলিᱜ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱫᱷᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱱᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱴᱨᱟᱱᱥᱯᱷᱟᱨᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤস ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱥᱟᱦᱟᱣᱟᱭ
ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱫᱟ ᱡᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱷᱟষᱟ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱰᱤᱜᱽᱨᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟन हाईएस्ट लेवल ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱶ ᱦᱚᱧ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱩद्देश्য ᱛᱮᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣᱫᱟ। ᱟᱨ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱠᱚᱞᱤᱜ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱚᱱᱮᱭᱮᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱜᱮᱭ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ। ᱟᱞᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱴᱮᱴ ᱵᱮᱝᱠ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱫᱩᱜᱷᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱠᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱫᱩᱜᱷᱚᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱟᱣᱫᱟ আর্কাইভস। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ আর্কাইভস ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱮ 1806 সাল রে ভারত দিশম রে প্রথম ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি এহব না কলকাতা হাইকোর্ট সুর রে সিরাজউদ্দৌলা ওড়াগ রে ওনা ওড়াগ রে চাকরি কাদাኝ। আদো ওঁডে গে স্টেট ব্যাংক আর্কাইভস को খুলেও কাদা ওঁডে মিদটাং পোস্ট ভ্যাকেন্ট লেনা যে পিএইচডি জাহাই তাহেন তাকুয়া उनको तो केदार खन को हताव को माने बैंक रे इनसाइड को और इन जो बी बाड़ाया और पीएचडी रेजिस्ट्रेशन हुई कान तिया नोआ मिदटां घटना और मिदटां घटना पीएचडी रेजिस्ट्रेशन जादवपुर जखन बांग हुई लेन तिया जखन कोलकाता यूनिवर्सिटी हेजना आदो उनी मिदटां प्रोफेसर दो जेट गया उनी तुम दो बनी लिया तीन आदो ओंडे रेजिस्ट्रेशन लगी नि सेन कना उन दो आशीष बनर्जी ताहे कना कलकत्ता यूनिवर्सिटी भाइस चैंसलर इन ओंडे दरखास्त केदा जे इन पीएचडी करावा एम ए दो ट्राइबल एंड रिजनल लैंग्वेज थी आदो इनको मेता दी आपनि एक काज करुन बांगला विभागेर जिनी पीएचडी कन्भेनार आछेन तार साथे आपनि जोगाजोग करुन आदो उनिया फोन नम्बर को एमा दिया आदो फोन तीन गालमार केदा सर आमार एई नाम आमी पीएचडी करते चाइछि आदो कि नाम सुबोध हासदा किसे एम ए करेछो आदो सान्तालिते अरे जेसे लैंग्वेजे करे पीएचडी के हाथेर मुआ नाकि ओसब हबे ना आदिन देखा तुम हर नेल गबे नेल रेखे तो नौका रोहित दिया आदिन ता सर আসলে তবু আমি চাইছি আপনি দেখুন না আপনি তো কনভেনার ওসব আমি ওসব করব না ওসব দু নম্বরই কাজের মধ্যে আমি নেই আচ্ছা স্যার দু নম্বরইটা কোথায় হচ্ছে আমি আপনাকে জানতে চাইছি তো আপনি যেহেতু পিএইচডি কমিটির কনভেনার অন্তত গাইডটা দিন না এটা তো ইউজিসি রিকগনাইজড ডিগ্রি আমার আচ্ছা তাহলে যাও ওখানে ওই সিলে চলে যাও আদো বলি সিলটা কি আরে এইটুকু জানো না আবার পিএইচডি করতে এসছো তো মায়া আদিন কুঠিনে রোহিত কান্দ আদো ইঞ্জিন ঠিক আছে ওটা খোঁজ নাও অত আমার সময় নেই তো ফোনে দেখো আদিনটা সিল দো কাছে না খোঁজ হাতাও করে নিয়ে ও আচ্ছা ওনা কম্পারেটিভ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড লিটারেচার আর ইন যাহা সিল রিং তাহে কানা হানো সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আর নয় 2009 সাল 7 সাল না ঘটনা আদো ইংলিশে কঠিন ব্যাপার দিয়ে নৌকা কুইরা আদো পবিত্র সরকারি রিপোর্ট দিয়া উনি প্রফেসর নিতুম লিখে দিয়ে আদুল দিদায় কেন ও কি সব জেনে বসে আছে নাকি ঠিক আছে আমি দেখছি কাতে তুমি অ্যাপ্লাই করে দাও অ্যাপ্লাই করা উনি আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় কাছে 2 বছরে আটক দহ কাতিয়ায় রেজিস্ট্রেশন পারমিশন के बाको मान करा आदो उनी जखन रिटायर्ड हुईन तया ओ ओना माना मिटा स्टेट बैंक इन पारमिशन बाको मान करा जेदा को पीएचडी करा करते तो आम तो चेत एम ᱧᱟᱢᱟ आदो स्टेट बैंक इन चैलेंज आदे ताहे ओंडे आले एसएसटी अर्गानाइजेशन हो इन खा इन ताहे कना स्टेट बैंक ना बेंगल सर्किल नि प्रेसिडेंट आदो ओनारे आले मीटिंग ताहे कना आदो डिप्यूटी जनरल मैनेजर रैंक नि मिटांग अफिसार नि कुली कना जे सर आमार ओटा कि हलो पीएचडी जन्य चेयेछिलाम जे आदो उनी आर मिटा अफिसार कुले जहाँ डिलिंग अफिसार मेता कना व्हाट हैपेन टू मिस्टर हांसदाज परमिशन आदो सर दैट हैज बीन डिक्लाइंड बैंक will not give him permission and sir then kindly issue me that letter and okay you will get it and sir okay very nice but I am just telling you sir uni eta Punjabi officer tahe kana they sir can you tell me that can a bank curb my right to pursue my higher education if I want to pursue my higher studies what is the problem? Why bank is declining my application? I will challenge it and I will challenge to the person concerned against the person who will issue that letter. Bas, likhne, Are Hasda, okay, Mr. Hasda, don't get excited. I am looking into the matter. Adun Lida, and I want to pursue that degree privately, not on regular course. Then why bank is reluctant to give me permission? आदो ओना जखन झगड़ा बड़ा केट को मिद चांदो मध्य परमिशन को एमा दिया तापर हांडे खन उन आदो परमिशन नाम पर हांडे खन सेन ना बाबा हांडे को अटक का दिया तापर सुरंजन दास हेजना ओंडे भाइस चैंसलर कते तो उनी हो आदो बई बईते जहाँ चांस ते
ᱮᱢᱟᱫᱤᱧ ᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮᱧ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱨᱚᱱᱤᱭᱚ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱵ ᱫᱷᱟᱠᱠᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱮᱢ ᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱤᱛᱠᱟᱹᱨ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ